समस्त नमस्कार। आज आमर उपस्थित आम राज्यर उपसभापति बिरंची भाई, आम मुखपात्र सुदीप्त भाई वरिष्ठ नेता, खूब स्वल्प समय भितर आमे ये संवादवार्ता डाकी आपण मैंने आसछन से बहुत बहुत धन्यवाद। किछि दिन हला ओडिशा विधानसभा को नहीं किछि अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होइछि एवं कौनसी इश्यू न थाई नन इश्यू को इश्यू बनैबार अपचेष्टा होइछि। जेभଳି पवित्र विधानसभार मर्यादार उल्लंघन करा जाइछि, बाचस्पति को जेभଳି भाव में व्यवहार प्रदर्शन करागला ता मध्य दायित्व संपन्न विरोधी दल ठू आशा अपेक्षा करा न जाए। निश्चित भाव में आमे गणतंत्र विश्वास करुवा गोटे दायित्व संपन्न दल लंबा समय धरी विरोधी दल आमे रहीचु। 3 नंबर दल रहीबार बहुत दिन आमको अपेक्षा करिया पड़े। 3 नंबर दल 2 नंबर दल आमे बहुत दिन पर रहीचु एवं तापर 1 नंबर दल रहीचु। ओडिशा विरोधी दल गठनमूलक प्रस्ताव दवा गठनमूलक समालोचना करने को मना किए करनी, सहयोग मध्य गठनमूलक हवा दरकार एवं विरोध मध्य गठनमूलक हवा दरकार। विभिन्न विषय रे सरकार को गणतंत्र समालोचना करा जाए, भूल थिले भूल संशोधन मध्य सरकारी दल करबा पई निश्चित भाव में विरोधी दल सठिक कथा कहूँ ग्रहण कर मन नहीं। कौन से आधार नहीं, विषय वस्तु नहीं, जो भाव में कराला ताको भारतीय जनता पार्टी निंदा करुछि। किछि प्रचार अपप्रचार करी जो भाव में सर्टकट राजनीति करिवार चेष्टा करुछंती आउ विरोधी दलर भूमिका निर्वाह करिवा पई समाने एपर्यंत मानसिक दृष्टि प्रस्तुत हो पारना। हैंगओवर रोचे आम एबे भी सरकार अच्छु बोली जो मैंने भावुंट से जोश रही होश को आसवा दरकार एवं अनुभव करिया दरकार। ओडिशार स्वार्थ दृष्टि ओडिशार लोक मैंने जो जनमत देते आम समस्ते सम्मान देवा उचित। ओडिशार जनमत विरोधी दल को प्रत्याख्यान करछि, एक को स्वीकार करने उचित। समस्ते जेभଳି भाव में आईन को हाथ को नवा उचित नुहे। से माने बहुत थर बारंबार कहते आईन को हाथ को नवा कि उचित नुहे। आज आईन को हाथ को नवार साधारण लोक जीवन सहित खेलिबार अधिकार कार नहीं एवं जेभଳି भाव में आचरण उच्चारण व्यवहार एक निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी ताकू तीव्र निंदा करुचे एवं से कौन सी ग्रहण करिवार प्रश्न उठुना। आज विधानसभा रो मर्यादा को आखि आगे रखी समस्ते काम करवा उचित एवं बीजेपी गणतंत्र विश्वास करे, राजनीतिक व्यवस्था विश्वास करे। अन्य माने गणतंत्र नष्ट करने प्रयास करथिले, अपचेष्टा करथिले, राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट करने अपचेष्टा करथिले। से उचित जवाब साधारण लोक देइचंती। से किसी शिक्षा लाभ करने उचित। विगत वर्ष मानकर जो माने लंबा समय धरी कांग्रेस शासन रे 56 वर्ष दिल्ली रे शासन रही कहीं लोक प्रत्याख्यान करछंती कांग्रेस को। कांग्रेस तादरे आत्मसमीक्षा करने उचित। कर्नाटक रे कौन घटुची ताकू मध्य निज आरसी रे निज चेहरा देखा उचित। एठी लोकंकर जनसाधारण को जहाँ शिक्षा आमको देइछन से शिक्षा को विरोधी दायित्व संपन्न विरोधी दल सब कहूँ कहीं मुझे सब कहूली दायित्व संपन्न विरोधी दल भाव में आम आम मर्यादार उल्लंघन करवानी। मु भावुची आज दिन में जो माने एभली विभ्रांति सृष्टि करने चेष्टा कर पुणी मोर 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 मतामत रहिबो। समाने गठनमूलक समालोचना करंतु सरकार को
ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ହୃଦୟକୁ ବିରାଟ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ, ହୃଦୟକୁ ବିରାଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣଙ୍କ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିଛି ସେ ନିରାଶ ହତାଶ ହେଇ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇ କିଛି କାମ ଭୁଲ ଭଟକାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ 100ଟା ଭୁଲ ସେମାନେ ନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 100ଟା ଅନ୍ୟାୟ ନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମିଛ ପାଇଁ 100ଟା ମିଛ ନ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ରହିବ, ପାର୍ଟିର ମତ ରହିବ ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନଥାଇ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ନେରେଟିଭ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି, ନାଁ ତ ମୁଁ ଗଣେଇବିନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଁ ଅଛି। ବିଲୁଆ ଖାଇ ନଈ କେହି ଭୁଲ ନାହାନ୍ତି, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେହି ଭୁଲ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଛବିରାଣୀ କଥା ଆଜି ବି ଲୋକ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମଣିଷ ଭୁଲର ସମୀକ୍ଷା କରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତା ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଠିକ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆମକୁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କିଏ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମିଟିଂକୁ ଡାକୁନଥିଲେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ଡାକିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିଟିଂ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ସେମାନେ 75 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ସେମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ, ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର କହିଲି। ସରକାରୀ ଦଳରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି ବି ସରକାରୀ ଦଳ ନିଶା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ରହିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ। ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେବା ପାଇଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେବା ପାଇଁ।